वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 30 मई 2025 बरोज़ जुमातुल मुबारक कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज घर की देखभाल या बेहतरी से मुतल्लिक कुछ सरगर्मियाँ होंगी। अहम मंसूबों पर रकम की सरमायाकारी मुस्तकबिल में बहुत सूदमंद साबित होगी। करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात का मौका मिलेगा। मुकाबले की तैयारी करने वाले तुलबा के लिए कामयाबी के इम्कानात हैं। घर वालों से बहस में ना पड़े वरना रिश्तों में दरार आ जाएगी। बाज़ औक़ात सुस्ती की वजह से आपके काम में रुकावट पैदा हो सकती है। किसी भी किस्म के मखमसे की सूरत में किसी तजर्बाकार शख्स का मशवरा आपके लिए मौजू रहेगा। अपनी कारोबारी जमातों से राब्ते में रहें। आपको अच्छे ऑर्डर्स और नए मुआहदे मिल सकते हैं। काम वक्त पर मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन अपनी इस्तात से ज़्यादा कर्ज ना लें और माली मामलात में भी समझदारी से फ़ैसले करें। जो लोग मुलाजमत कर रहे हैं वो तब्दीलियों के बारे में कुछ मतलूबा मालूमात हासिल कर सकते हैं। इज़दवाजी ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। ससुराल वालों से भी ताल्लुकात में मिठास आएगी। मौजूदा मनफी हालात सेहत को मुतासिर कर सकते हैं। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी, जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ वालों के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए एक ख़ास दिन है। आपके पास अपने प्यारों को जज्बाती मदद और देखभाल फराहम करने की तवानाई है, जो आपके दरमियान कुर्बत में मज़ीद इजाफ़ा करेगी। मोहब्बत में एक दूसरे के लिए हसासियत और तवज्जो का मुज़ाहरा करें ताकि बाहमी रिश्ता मजबूत हो सके। टॉरस बुर्ज सौर। आज आपको कुछ ज़ेरे इल्तवा अदायगी मसूल हो सकती है या आमदनी के कुछ रुके हुए ज़राए दोबारा शुरू हो सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद की मदद करने से आपको खुशी मिलेगी। आपकी शाइस्ता तबीयत की वजह से घर और माशरे में आपकी तारीफ़ की जाएगी। पड़ोसियों के साथ जो भी पुराना मसला चल रहा है इसे हल किया जाएगा। जहन में रखें कि जज्बाती होकर आप जल्दबाजी में गलत फ़ैसले कर सकते हैं, इसलिए दिल की बजाय दिमाग से काम लें। अपनी अहम और कीमती चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। इनके खो जाने या कहीं भूल जाने का इम्कान है, इसकी वजह से आप परेशान रहेंगे। आज काम की जगह पर तमाम सरगर्मियों पर नज़र रखें। इस वक्त मुलाजमीन या कोई बाहर का शख्स आपके ख़िलाफ़ कोई साजिश कर सकता है। इससे आपके कारोबार के कामकाज पर भी असर पड़ेगा। किसी भी फ़ोन कॉल को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि कुछ अहम अहकामात मसूल होने की तवक्का है। घर के तमाम अफराद को इनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करने की आज़ादी दें। इससे इनके एतमाद में इजाफ़ा होगा। आज बदलते हुए माहौल का आपकी सेहत पर मनफी असर पड़ सकता है। लापरवाह ना हो और अपना पूरा ख्याल रखें। आज का खुशकिस्मत रंग नीला, जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज का दिन आपके लिए मोहब्बत के शोबे में ख़ास तौर पर मस्बत है। अपने ताल्लुकात में देखभाल के एहसास को बढ़ाना ये वक्त है जब आप अपने साथी के तई ज़्यादा हसास और मुआवन हो सकते हैं। ये ज़रूरी है कि आप अपने प्यारे के साथ जज्बाती इस्तेहकाम हासिल करें। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज का दिन आपके लिए हर मामले में कामयाबी का दिन होगा। मुनाफे की राहें हमवार होंगी। अगर आपने किसी को कर्ज़ दिया है तो आज इसकी वापसी का काफ़ी इम्कान है। घर के लिए किसी ख़ास चीज़ की ख़रीदारी भी मुमकिन है। किसी मजहबी मुकाम पर कुछ वक्त गुजारने से सुकून मिलेगा। आज आपको घर या कारोबार से मुतल्लिक कोई भी जल्दबाजी में फ़ैसला लेने से गुरेज करना पड़ेगा। किसी बाहरी शख्स को अपने ख़ानदान में मुदाखलत ना करने दें। मंसूबों को अमली जामा पहनाने से पहले किसी तजर्बाकार शख्स से मशवरा लें। आज कारोबार में कुछ नए राब्ते होंगे और वो फ़ायदा मंद भी होंगे। आपको अपने काम की तरफ पूरी तवज्जो मरकूज़ रखना होगी। आपको नई कामयाबियाँ हासिल होंगी, लेकिन अपने कामों के बारे में किसी से बात ना करें वरना कुछ लोग रुकावटें पैदा कर सकते हैं। दफ्तर में एक मुनज़्ज़म माहौल रहेगा। घर में खुशी और सुकून का माहौल रहेगा और बाहमी हम आहंगी और मोहब्बत भी बरकरार रहेगी।
آج گیس اور بدہضمی کے مسائل سے بچنے کے لیے ایک منظم معمول کو برقرار رکھیں اور مناسب خوراک کھائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ براؤن جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج کا دن آپ کے لیے محبت کے لحاظ سے بہت خاص ہوگا۔ آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان تعلقات میں گہری جذباتی بات چیت کا امکان ہے۔ دل کھول کر شیئر کریں اور بہت پیار کریں۔ اس وقت آپ اپنے تعلقات میں نئی چیزیں دریافت کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ اپنے ساتھی کے ساتھ کچھ آرام دہ لمحات شیئر کریں، چاہے وہ رومانوی ڈنر ہو یا چائے کا سادہ کپ۔ کینسر، برج سرطان۔ آج آپ نے کسی ذاتی کام کے لیے جو منصوبہ بنایا ہے وہ کامیاب ہونے والا ہے۔ اس سے آپ کے حوصلے اور اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ گھر کے بزرگوں کی مہربانی اور شفقت برقرار رہے گی۔ کسی بھی ادھار کی رقم واپس کرنے سے آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ نوجوانوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جلد بازی اور لاپرواہی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ کامیابی کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ کسی بھی پالیسی یا جائیداد کی سرمایہ کاری سے متعلق سرگرمی آج ہی ملتوی کر دیں، کیونکہ کوئی بھی غلط فیصلہ ہو سکتا ہے جو آپ کے لیے پچھتاوے کا باعث بھی بنے گا۔ آج دفتر یا دکان کے عملے پر کڑی نظر رکھیں، لیکن تعلقات میں تلخی نہ آنے دیں۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے کام کی جگہ پر مناسب نظم برقرار رہے گا۔ اپنے رابطوں کو مزید برقرار رکھیں، یہ رابطے آپ کی ترقی میں فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ آج آپ خاندان کے ساتھ خریداری اور تفریح سرگرمیوں میں خوشگوار وقت گزاریں گے۔ آج آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ لمبی ڈرائیو پر جانے کا موقع مل سکتا ہے۔ آج گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ گیس اور پیٹ پھولنے والی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج آپ کی محبت کی زندگی میں گہرے جذباتی بندھن کی نشاندہی کرتا ہے۔ اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کا آج بہترین وقت ہے۔ آپ کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا موقع ملے گا، جس سے آپ کے تعلقات مزید گہرے ہوں گے۔ اس دن جذباتی تعاون کی ضرورت ہوگی اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے ساتھی کی بات سنیں اور ان کے خیالات اور احساسات کو سمجھیں۔ لیو، برج اسد۔ آج چاروں طرف خوشگوار ماحول رہے گا۔ آپ پر اعتماد اور توانائی سے بھرپور محسوس کریں گے۔ گھر کی دیکھ بھال کے سامان کی آن لائن خریداری بھی ممکن ہے۔ طلباء اپنی پڑھائی پر پوری توجہ مرکوز رکھیں گے۔ دوسروں کی باتوں پر دھیان دینے کی بجائے اپنے کام کرنے کی صلاحیت اور خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ آپ کو کسی پریشانی میں کسی رشتہ دار کی مدد بھی کرنا پڑ سکتی ہے۔ سسرال والوں کے ساتھ کوئی جھگڑا چل رہا ہے تو اسے حل کرنے کی کوششیں کرنا ہوں گی۔ کاروبار میں جاری مسائل حل ہو جائیں گے۔ ملازمین کے ساتھ مناسب تال میل برقرار رکھنے سے کام آسانی سے انجام پائے گا۔ اس وقت مارکیٹنگ سے متعلق کام پر بھی توجہ دیں۔ کام کے زیادہ بوجھ کی وجہ سے آپ کو دفتر میں اوور ٹائم کام کرنا پڑ سکتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان میٹھا ہم آہنگی کا ماحول ہوگا، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول بھی منظم رہے گا۔ آج تھکاوٹ کی وجہ سے چڑچڑاپن اور تناؤ ہو سکتا ہے، جس سے نظام میں انہضام پر بھی اثر پڑے گا۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج آپ کی محبت کی زندگی میں ایک نئی توانائی آئے گی۔ آپ کا ساتھی آج آپ سے دیکھ بھال اور پیار کا مطالبہ کرے گا، اس لیے ان کے لیے زیادہ حساس اور مہربان بنیں۔ آج آپ کے پیار کے چھوٹے چھوٹے اشارے بہت معنی رکھتے ہیں۔ آپ کی تخلیقی صلاحیت آپ کے محبت کے رشتے کو ایک نئی سمت دے گی۔ کچھ خاص کرنے کی کوشش کریں، جیسے سرپرائز ڈنر کا اہتمام کرنا یا کوئی سرپرائز دینا۔ ورگو، برج سملا۔ آج آپ کو دن کے آغاز میں کوئی اچھی خبر ملے گی اور کوئی بھی فیصلہ لینے میں دیر نہ کریں۔ دوستوں یا ساتھیوں کے ساتھ فون پر کوئی بھی اہم گفتگو فائدہ مند ثابت ہوگی۔
रियल एस्टेट से मुतल्लिक कोई भी ज़ेरे इल्तवा मसला भी किसी की सॉलिसी से हल हो जाएगा। इस वक्त अपना रवैया मस्बत रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई मनफी सूरत हाल पैदा हो जाए तो आप अपना तवाज़ुन खो सकते हैं। नौजवानों को किसी भी काम में नाकामी के बाद तनाव का शिकार नहीं होना चाहिए और दोबारा कोशिशें करते रहना चाहिए। मार्केटिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से मुतल्लिक कारोबार मुनाफा बख्श पोजीशन में होंगे। जायदाद से मुतल्लिक कोई भी सौदा करते वक्त कागजी कार्रवाई को एहतियात से करने की ज़रूरत है। सरकारी मुलाजमत में अफराद के लिए प्रमोशन के मौके पैदा हो सकते हैं। बैरून मुल्क जाने की कोशिश करने वालों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। मियाँ बीवी के झगड़े से घर का माहौल ख़राब हो सकता है। बदलते हुए मौसम की वजह से आपका मैदा ख़राब हो सकता है। अपने खाने पीने की आदत का बहुत ख्याल रखें। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी, जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि विरगोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज का दिन प्यार से भरा होगा। आपको अपने साथी से जज्बाती तौर पर जुड़े हुए महसूस होंगे। आप अपने रिश्ते में न सिर्फ जज्बात की कदर करेंगे बल्कि देखभाल और अमलियत को भी अहमियत देंगे। आज आपको अपने साथी के साथ गहरे और खुशगवार ताल्लुकात इस्तवार करने का मौका मिलेगा। अपने दिल की बात सुने और इस मोहब्बत को जाहिर करने के लिए तैयार रहें। लिब्रा, बुर्जे मेज़ान। आज सियारों की पोजीशन बहुत साजगार है। पूरी लगन के साथ अपने काम में लगे रहें। कोई ज़ेरे इल्तवा ज़ाती काम आज मुकम्मल हो सकता है। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो इसकी वसूली मुमकिन है। अगर आप आज इसका मुतालबा करें, आप बच्चों की सरगर्मियों से मुतमईन रहेंगे। अभी किसी किस्म की तब्दीली की कोशिश ना करें। अपने वालिदैन या इन जैसे किसी फ़र्द की इज़्ज़त व तकरीम को कम ना होने दें। इनके ताउन की वजह से आपकी किस्मत मजबूत होगी। दूसरों से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखने की बजाय अपने सलाहियतों पर भरोसा रखें। कारोबार की तरक्की के लिए किसी बाअसर शख्स का ताउन और रहनुमाई आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। आपको दिन के आखिरी हिस्से में एक अच्छी पेशकश मिलेगी। रियल एस्टेट से मुतल्लिक कारोबार में बड़ा सौदा हासिल करने का अच्छा मौका है। ख़ानदान के अफराद के दरमियान खुशगवार माहौल रहेगा। आज गाड़ी से गिरने या ज़ख्मी होने का इम्कान है। इस वक्त बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। आज का खुशकिस्मत रंग पीला, जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि लिब्राज के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज आपका जज्बाती रिश्ता गहरा होगा। अगर आप रिश्ते में हैं तो इस वक्त अपने साथी के साथ अपने जज्बात का इजहार करना बहुत ज़रूरी है। आप जो जज्बाती ताउन देते हैं वो आपके ताल्लुकात को मजबूत करेगा। अपने जज्बात पर तवज्जो दें और सूरत हाल को गहराई से समझें। बस सही वक्त का इंतज़ार करें। स्कॉर्पियो, बुर्जे अकरब। आज सियारों की पोजीशन स्कॉर्पियंस के लिए अच्छी है। कुछ ज़ेरे इल्तवा कामों पर आज ज़्यादा वक्त गुजारें। आज इन कामों के मुकम्मल होने का एक अच्छा दिन है। आपके किसी करीबी के साथ जारी गलत फहमियाँ भी बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम से दूर हो जाएंगी और रिश्ता फिर से प्यारा हो जाएगा। आज बाज़ मामलात में बहुत होशियार और मोहतात रहना पड़ेगा। तुलबा की तवज्जो बैरूनी सरगर्मियों और तफरी पर रहेगी, जिसकी वजह से इनकी पढ़ाई मुतासिर होगी। कुछ लोग आपको जज्बाती तौर पर कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों से होशियार रहना ज़रूरी है। आज कारोबारी मामलात में कोई भी फ़ैसला सोच समझ कर ही करें। शेयर्स जैसी सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद को इंतहाई एहतियात करना चाहिए या कोई अहम फ़ैसला लेने से गुरेज करना चाहिए। मशीनरी से मुतल्लिक काम में किसी हादसे का इम्कान नज़र आता है। बेहतर होगा कि किसी मैकेनिक से मुकम्मल चेकअप करवाया जाए। आज मियाँ बीवी बाहमी हम आहंगी के ज़रिए घर में खुशगवार माहौल बरकरार रखेंगे। अपने रोज़मर्रा के मामूलात को मुनज़्ज़म रखना ज़रूरी है। कुछ इन्फेक्शन होने का इम्कान है। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़, जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज का दिन मोहब्बत के लिहाज से एक गहरा और जज्बाती दिन है। ये आपके बुर्ज को मुतासिर करेगा, जो आपके रिश्ते में संजीदगी और गहराई लाएगा। ये वो वक्त है जब आप अपने साथी के साथ अहम चीज़ें शेयर कर सकते हैं। ऐसी गपशप या दिल से दिल की बातें आपके जज्बाती बंधन को मजबूत करेंगी। सेजिटेरियस,
برج قوس। سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن راحت کا ہوگا۔ بہت امید ہے کہ آج آپ کو اس مسئلے کا حل مل جائے گا جس کا آپ ماضی میں سامنا کر رہے تھے۔ آمدنی کی صورتحال بہتر ہوگی۔ آپ اپنے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بات چیت میں بھی اچھا وقت گزاریں گے۔ دوسروں کے مسائل حل کرنے کی کوشش میں آپ پریشانی میں پڑ سکتے ہیں۔ کسی وجہ سے کسی قسم کی لاپرواہی کے منفی نتائج بھی نکل سکتے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ صرف اپنے کام پر توجہ دیں۔ نوجوانوں کو اپنے کام پر زیادہ توجہ دینا ہوگی۔ آج آپ کو کاروبار سے متعلق کوئی بڑا فیصلہ لینا پڑ سکتا ہے۔ کسی با اثر شخص کی مدد سے آپ کو فیصلے لینے میں آسانی ہوگی۔ اپنی پوری توجہ اپنے کاروبار اور کام پر رکھیں۔ جو لوگ ملازمت کرتے ہیں انہیں اچانک جگہ کی منتقلی کے حوالے سے کوئی اچھی خبر ملے گی۔ آج گھر میں انتظامات خوشگوار رہیں گے۔ نوجوان اپنے پیار کے رشتوں کے تئیں سنجیدہ اور ایماندار ہوں گے۔ اپنے کھانے کی عادات کو کنٹرول میں رکھیں۔ اس دوران لاپرواہی کی وجہ سے کچھ کمزوری اور سستی رہے گی۔ آج آپ کے شریک حیات کی صحت کے بارے میں تشویش ہو سکتی ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ براؤن جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو اگر آپ سنگل ہیں تو نیا رشتہ بنانے کے لیے آج کا دن بہت اچھا ہے۔ کوئی خاص آپ کی زندگی میں سفر یا سماجی تقریبات کے ذریعے آ سکتا ہے۔ تاہم نئے رشتے میں جلدی نہ کریں بلکہ چیزوں کو آہستہ سے لیں اور اپنی رفتار سے آگے بڑھیں۔ آج کا دن محبت کے نئے امکانات سے بھرا ہوا ہے۔ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ کیپریکارن، برج جدی۔ آج رشتوں میں جاری اختلافات کو دور کرنے کا بہترین وقت ہے۔ آپ کو صرف اپنے آپ کو جذباتی طور پر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ طلباء اور نوجوانوں کے پاس کسی بھی مسابقتی میدان میں کامیابی کے امکانات ہیں۔ اپنی توانائی اور اعتماد کو برقرار رکھیں۔ پیسے کے معاملے میں کسی پر جلدی بھروسہ نہ کریں۔ مالی حالات کچھ کمزور رہیں گے۔ ذہنی سکون اور خوشی کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ وقت تنہائی یا مذہبی سرگرمیوں میں گزاریں۔ طلباء اور نوجوانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ کامیابی ضرور ملے گی لیکن محنت بھی کرنا پڑے گی۔ آج کاروبار میں اچانک نفع بخش صورتحال پیدا ہو جائے گی لیکن کسی غیر اخلاقی کام میں نہ پڑیں۔ امپورٹ ایکسپورٹ سے متعلق کوئی بھی سودا کرنے سے پہلے اس سے متعلق مکمل معلومات حاصل کرنا یقینی بنائیں۔ دفتر میں افراتفری کی وجہ سے کچھ مسائل پیدا ہوتے رہیں گے۔ خاندان کے افراد میں ہم آہنگی رہے گی۔ آج کام کے ساتھ ساتھ اپنی صحت اور آرام کے لیے ضرور وقت نکالیں۔ کبھی کبھی آپ کو کمزوری اور تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سکائی بلو جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج آپ کے پاس محبت کے میدان میں اہم مواقع ہیں۔ آپ کے رشتے کی گہرائی اور سنجیدگی بڑھ سکتی ہے۔ اس لیے اپنے ساتھی کے ساتھ مستقبل کے موضوعات پر بات کرنے کا آج اچھا وقت ہے۔ یہ گفتگو آپ کے رشتے کو مضبوط کرے گی اور ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے میں آپ کی مدد کرے گی۔ ایکویریس، برج دل۔ آج اگر آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں گے تو فائدہ مند پوزیشن میں ہوں گے۔ اس لیے اپنے مستقبل کے کسی بھی اہداف کو منصوبہ بندی کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے رابطوں کو مزید مضبوط کریں۔ کچھ نئی معلومات حاصل ہوں گی جو فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ بعض اوقات آپ کی ضرورت سے زیادہ مداخلت کی وجہ سے آپ کے خاندان کے افراد پریشان ہو سکتے ہیں۔ بچوں کی سرگرمیوں کو نظر انداز کرنا درست نہیں۔ ان پر کڑی نظر رکھیں۔ اس وقت کسی قسم کا سفر نہ کریں۔ آج کاروباری سرگرمیوں میں اپنی موجودگی کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ محتاط رہیں کہ کوئی قریبی شخص ملازمین میں غلط فہمیاں پیدا کر سکتا ہے۔ کسی کلائنٹ کی وجہ سے سرکاری ملازمت میں کوئی پریشانی ہو سکتی ہے۔ آج آپ کی شریک حیات اور اہل خانہ کا مشورہ اور رہنمائی آپ کے لیے راحت بخش ہوگی۔ اپنی صحت کے بارے میں لاپرواہ نہ ہوں۔ اپنی قوت مدافعت کو مضبوط رکھنے کے لیے دیسی چیزوں کا استعمال کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ براؤن جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔
अब हम बात करते हैं कि एक्वेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज की मोहब्बत का जायचा एक्वेरियंस के लिए कुछ ख़ास है। आज का दिन आपके रवैये को मज़ीद हल्का और पुरलुत्फ़ बनाएगा। आप किसी ऐसे शख्स से मिल सकते हैं जो आपके मामूल के इंतखाब को चैलेंज करेगा और आपको सोचने पर मजबूर करेगा। नए कनेक्शन बनाने का आज एक बेहतरीन दिन है। पाइसेस, बुर्जे हूत। अगर आप आज अपने रोज़मर्रा के मामूलात में कुछ तब्दीलियां करते हैं तो आपको नए मौक़े मिलेंगे। दोपहर में आपको अपने मुस्तकबिल से मुतल्लिक़ कुछ अच्छी ख़बर भी मिलने वाली है। नौजवानों की तरफ से किसी ख़ास मिशन के हवाले से की जाने वाली कोशिशें कामयाब होंगी। ख़वातीन की मजहबी सरगर्मियों में दिलचस्पी बढ़ेगी। बहुत सी ज़िम्मेदारियां होंगी, लेकिन इनसे भागने की बजाय इन्हें बेहतर तरीके से पूरा करने की कोशिश करें। गाड़ी या किसी महंगे सामान की ख़राबी के नतीजे में भारी अखराजात हो सकते हैं। जल्दबाजी और जज्बात में आकर कोई फ़ैसला ना करें। कारोबारी सरगर्मियां इस वक्त थोड़ी सुस्त होंगी, लेकिन काम के लिए आपका जज्बा आपको कामयाबी से हमकिनार कर सकता है। कारोबारी ख़वातीन को ख़ानदान और कारोबार के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी सरकारी दौरे पर जाना फ़ायदेमंद रहेगा। आज आप किसी कामयाबी से ख़ानदान में खुशी का माहौल रहेगा। आज सेहत ठीक रहेगी, लेकिन ख़ानदान के किसी फ़र्द की सेहत के बारे में कुछ तशवीश हो सकती है। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद, जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि पाइसियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज आप अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में गहरे जज्बात और ताल्लुक़ को महसूस करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी ऐसे शख्स की तरफ मतवज्जा हो सकते हैं जो हमदर्द और मेहरबान हो। ये बामायने रिश्तों के लिए एक बेहतरीन मौका है, इसलिए अपने दिल की बात सुनें और नई मोहब्बत के इम्कानात को गले लगाने में हिचकिचाहट महसूस ना करें।